O, si ma'am, anytime paseo. Ano pong name? 40. Yan. Let's go. Last 40. Okay lang. Pogi ka naman eh. Let's go, coach. Come on. Oo. Pag hindi umabot sa kota, walang komisyon. Ipit, pati komisyon. Let's go. Sandal. Last 150 ka na. 200, kaya yan, ma'am. Asan na muna? Bukas na to. Hanggang bukas na to. Oh, ikaw din. Ikaw din. Ikaw hinihintay namin eh. Ikaw daw hinihintay. Nagpalit ka lang daw ng shoes. Bata daw. Oo, ikaw lang hinihintay namin. Sabit niya yung lalaki. Kabit niya na yung lalaki. Yes. Yan. Last 5. Last 5. Come on, coach. Mahirap maging coach. Come on, let's go. Good. Nice din. Nice din. Kaya. Kaya. Tatlo. Okay. Baba pa. Baba pa, let's go. Okay. Good job. Okay, 230. Ang galing, ma'am. Hey, naka-record. Camera. Congrats, ma'am. Mukhang ikaw ang pinakamataas. Wala yung QR. Thank you po, thank you po. Sige, ma'am. Sige, lapitan mo. Pinagpawisan niya yan. Galing mo.